बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इमरान खान की जानिब से बड़ा फ़ैसला सामने आया है और इमरान खान ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है लॉन्ग मार्च के हवाले से। अब जानते हैं कि आज इमरान खान की जो गुफ्तगू थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये विक्ट्री स्पीच थी और इमरान खान ने जो एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है उसके बाद ये बात इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स को ये बात समझ आ गई है कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। जिसके साथ अवाम है कामयाबी उसी को मिलती है और हमेशा इज़्ज़त भी उसी को मिलती है और ये सब ने देख लिया। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवाने के लिए पार्लियामेंट में जो एक दरख्वास्त दायर करवाई गई है, किसने दायर करवाई है और उसके पीछे मकसद क्या है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट भेज सकती है, क्योंकि रिमार्क तो सुप्रीम कोर्ट ये दे चुकी है। अतर मिनल्ला साहब भी दे चुके हैं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब भी दे चुके हैं, जिस पर मेरे जैसा कानून का तालिब इल्म ये समझता है कि वो रिमार्क्स ही गैर आइनी हैं। अब ये दरख्वास्त दायर की गई है, इसके पीछे वजह क्या है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, आज़म सवाती को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है और उनका जिस्मानी रिमांड का जो तमाशा था वो बिलाखिर ख़त्म हुआ और 4 दिन उनको जिस्मानी रिमांड पर FIA के पास रखा गया। आज भी FIA की जानिब से अदालत को कहा गया कि 3 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने यह इस्तदा मुस्तरद की। साथ ये भी कहा कि FIA की तरफ से कहा गया कि जो मोबाइल बरामद करना है, जबकि 40 आर्टिकल्स FIA बरामद कर चुकी है। अब वो कौन से आर्टिकल्स हैं ये नहीं पता, लेकिन आर्टिकल्स बरामद कर चुकी है। साथ उनका ये कहना है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और जिस्मानी रिमांड मज़ीद नहीं दिया जा सकता। जबकि आज़म सवाती की जानिब से कहा गया कि वो हर एक शख्स का नाम बताएंगे और वो इमरान खान के साथ बैठ कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कौम को बताएंगे कि कौन से लोग हैं जो उन पर तशद्दुद करते रहे और कौन से लोग हैं जो ये मजालिम करते रहे और ये मजालिम किस वजह से होते रहे, ये भी वो कौम को बताएंगे। दूसरी बड़ी अहम चीज़ है और वो ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा किया गया और ये ममनुआ फंडिंग केस का मुकदमा था। इमरान खान आज अदालत में पेश हुए और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। अब ये ऐसी ही दरख्वास्त पहले नहीं ली गई थी और अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से दरख्वास्त ले ली गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की 31 अक्टूबर तक दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई है। अब ये 31 अक्टूबर तक जो ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर की गई है, उसके बाद चूँकि कल 18 अक्टूबर को अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जो दरख्वास्त दायर की गई थी फासली ज़मानत की, तो वो इस वजह से पेंडिंग थी कि अगर कोई अदालत आपकी बात नहीं सुनेगी तो फिर आप हमारे पास आ जाइएगा। अब दरख्वास्त दायर कर दी है और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने यह कहा है कि जी आप ये जो दरख्वास्त आप दायर कर रहे हैं इस पर आप दायरा इख्तियार पर भी अदालत को सेटिस्फाई करेंगे कि क्या ये दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता। अब वो दायरा इख्तियार पर सेटिस्फेक्शन होती रहेगी, ये मामला अब चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, इमरान खान ने दरख्वास्त दी है कि कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे और सिक्योरिटी खदशात की वजह से उन्होंने कल पेश ना होने का फ़ैसला किया है। और चूँकि कल वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और मुतल्लिका अदालत में इमरान खान पेश हो गए हैं और इमरान खान ने पेश होकर अपनी ज़मानत भी करवा ली है और 31 अक्टूबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर की गई। इस वजह से अब इमरान खान को दोबारा वहाँ पेश होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे जिन्होंने लाहौर में दरख्वास्त दायर की हुई थी, हामिद ज़मान, उन्होंने हामिद ज़मान साहब ने सेशन अदालत लाहौर में दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी और ये कहा था कि जी क्योंकि कोई अदालत सुनने को तैयार नहीं है, इस वजह से सेशन अदालत में पोस्ट अरेस्ट बेल जो दायर की थी बाद अज़ गिरफ्तारी आज वापस ले ली गई है। ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, वापस इस वजह से ली गई है कि ये जो ममनुआ फंडिंग केस है इसमें कोई अदालत भी कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं थी। बिल आखिर FIA ने अब मज़ीद 5 दफ़ात बैंकिंग कानून की शामिल की हैं ताकि बैंकिंग अदालत इसको सुन सके, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था तो ज़बरदस्ती इसमें बैंकिंग लॉ की दफ़ात को ऐड करके ताकि बैंकिंग अदालत इसको सुन सके। तो इस वजह से जो हामिद ज़मान साहब हैं उन्होंने वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लिया सेशन अदालत से कि अब वो मुतल्लिका बैंकिंग अदालत में अपनी ज़मानत दायर करेंगे और फिर वहाँ पर उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। इमरान खान की जानिब से आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर आज इमरान खान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान ने यह कहा है
کہ جی جو اعظم سواتی ہے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو آج اجلاس تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا، آج لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی تاریخ فائنل کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں تاریخ فائنل ہو گئی ہے کہ کس تاریخ کو اجلاس لانگ مارچ ہوگا۔ ضمنی انتخابات کے نتائج کی ابتدائی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا، ساتھ ہی ملک میں ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی پر آج کے اجلاس میں اظہار تشکر بھی کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے حلقوں کی سطح پر عوام کو انتخاب کے لیے متحرک کرنے پر کارکنان اور ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ساتھ جو سینیٹر اعظم سواتی پر زیر حراست تشدد کا معاملہ تھا اس پر بھی سخت مذمت کی ہے عمران خان نے، اور سینیٹر اعظم سواتی پر تشدد کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ملیر میں 237 کراچی ملیر میں غنڈہ گردی اور الیکشن کمیشن کی مکمل ناکامی کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے کہ دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا ورکر ہے، اور اس وجہ سے الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے، ڈف کا الیکشن کی طرح یہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے۔ ساتھ عمران خان کی جانب سے جو بائیڈن کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس کے اوپر بھی بات تھی۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ غلط ہے۔ کس قانون کے تحت اعظم سواتی کو ننگا کر کے مارا گیا؟ اینکر پرسن جمیل فاروقی کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ عمران ریاض کو کمرے میں بند کیا گیا۔ اعظم سواتی نے جذبات میں آ کر اگر کوئی ٹویٹ کر دی تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، وہاں کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا 75 سالہ بزرگ اعظم سواتی کو پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا پیٹا گیا، گھر میں چیزیں توڑی گئیں، پولیس اسٹیشن لے گئے، وہاں ایجنسیز کے حوالے کیا گیا جنہوں نے بدترین تشدد کیا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ ملک کے سینیٹر کا حال ہے، کتنا بڑا جرم کر دیا اس نے۔ ساری دنیا میں یہ خبر گئی، واشنگٹن پوسٹ نے جیسے اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ پاکستان میں سینیٹر پر بدترین تشدد کیا گیا، اور اس میں ہماری جو ادارے ہیں ان کو جو اسلام آباد میں ایک شخص بیٹھا ہے جس کو تعینات کیا گیا اور جو یہ سارا تشدد کروا رہا ہے، وہ صرف ہمارے اداروں کو اور فوج کو بدنام کروا رہا ہے۔ اور اس طرح کی جب چیزیں کی جاتی ہیں تو پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قمر باجوہ کے خلاف ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس پر یہ تشدد ہوا، یا فوج کے حوالے سے بات کی گئی اس پر یہ تشدد ہوا۔ تو عمران خان نے کہا یہ پوری دنیا میں یہ مجرم ہیں ریاست کے اور پاکستان کے جو اداروں کو بدنام کروا رہے ہیں، اور اسلام آباد آئی جی اسلام آباد کی طرف اشارہ تھا کہ اس کو اس وجہ سے لگایا گیا۔ اب جب کوئی فوج کے خلاف بات ہوتی ہے ان کو موقع مل جاتا ہے، یہ اٹھاتے ہیں اور پھینٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فوج پر احسان کرنے کے چکر میں یہ بیسیکلی اپنی جو سیاسی انتقام ہے وہ سکور پورے کر رہے ہیں، یہ اداروں کے کندھوں پہ رکھ کے اپنے سکور پورے کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس طرح کندھے استعمال ہونے دیے جائیں گے جس سے اداروں کی بھی بدنامی ہو، ریاست کی بھی بدنامی ہو۔ اور ساتھ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ سینٹ کے چیئرمین نے ابھی تک کسی کے ڈر سے اعظم سواتی کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کیے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ میں آخری موقع دے رہا ہوں اس حکومت کو، لانگ مارچ میرا اکتوبر میں ہوگا، اکتوبر کے یہ 14 دن ہیں، اور انہی 14 دنوں میں 2 ہفتوں کے اندر اندر لانگ مارچ ہوگا، اور تاریخ آج ان کی طرف سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت کے اینڈ پر ہے کہ بھلے چاہے تو وہ اس سارے معاملے میں اپنی عزت بچا لے، اور اگر نہیں تو پھر ہم ساری جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق دیکھیں گے اور ہم پھر اینڈ تک جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کریں گے، اور جو اعظم سواتی کا معاملہ ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں پھر اگلے چند دنوں میں تاریخ اناؤنس کروں گا، اور میں آخری موقع دے رہا ہوں کہ یا آپ الیکشن اناؤنس کریں یا پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اور پھر یہ معاملہ جب عوام سڑکوں پر آ جائے گی پھر حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی میں جانے کی ہدایات دی جائیں، اور پہلے میں نے آپ کو کہا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی کہ عمران خان کو کے خلاف اسٹے آرڈر جاری کیا جائے کہ وہ یہ جو سیاسی سرگرمی اور احتجاج وغیرہ ہے ان سے روکا جائے، اور یہ ایک انوکھی درخواست تھی جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ اب یہ ایک اور درخواست ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جانے کی ہدایت دی جائے۔ 184(3) کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت شہری انجینئر قاضی سلیم کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ تحریک انصاف کے اراکین کو اسمبلی میں جانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔
असम्बली ना जाने से अरकान अपने वोटर्स को नुमाइंदगी के हक़ से महरूम कर रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के नतीजा में असम्बली से इस्तीफ़ा देना गैर जमहूरी और बचगाना रद्द-ए-अमल है। असम्बलियों में वापसी के अलावा कोई आइनी रास्ता नहीं है। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि बड़ी सियासी जमात के असम्बली से गैर हाज़िर होने से हुकूमत को खुली छुट्टी मिली हुई है। तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी से हुकूमत ने मन मर्जी की कानून साजी की सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली की कारकर्दगी का जायज़ा ले सकती है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि स्पीकर असम्बली ने सिर्फ 11 असम्बली अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए। सुप्रीम कोर्ट इन 11 हल्कों के इस्तीफ़े मंजूर करने पर वज़ाहत तलब करे। अब ये दरख्वास्त दे रहे हैं जब उन पर इलेक्शन भी हो गया और इमरान खान जीत गया। अब ये दरख्वास्त इस वजह से दे रहे हैं, ये एक न्यूट्रल के ज़रिए जो प्रॉक्सी के तौर पर इनके काम करेगा उसके थ्रू ये दरख्वास्त दी है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला पहले है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ज़ुबानी भी कहा है क्योंकि वो केस और था। अब अगर इसी तरह के केस दायर करें और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हदायत दे दें तो फिर काम बन जाएगा और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपना टेन्योर पूरा करेगी। इनको इस बात का इल्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स तो दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन किसी रिट पिटिशन में ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप ज़बरदस्ती किसी एमएनए को कहें कि आपने रिज़ाइन नहीं करना और आपने असम्बली जाना है। अगर वो एहतजाजन नहीं जा रहा तो ये उसका हक़ है और आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जो बात कानून साजी वाली है ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी मुझे नहीं समझ आती। जब पता है कि कानून साजी उन्होंने करवा लेनी है और उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, कानून साजी उन्होंने वैसे ही करवा लेनी है, तो फिर ऐसे मामलात पर इमरान खान वहाँ बैठे हों या ना बैठे हों कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। दरख्वास्त में ये कहा है कि इमरान खान के जो इलेक्शन लड़ा है 8 हल्कों से मुल्क के वसाइल का नुकसान है, इनके मुस्ताफ़ी होने से इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ेंगे। इमरान खान का पहले असम्बली से मुस्ताफ़ी होना और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ना बहुत मुतज़ाद है। दरख्वास्त में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ को वापस असम्बली जाने की ऑब्जर्वेशन दी। सदर आरिफ अलवी ने भी इस्तीफ़ों के फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। असम्बली में वापस जाने से तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में भी आ सकती है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत है। मुल्क की मौजूदा दिवालिया माली सूरत हाल नए इलेक्शंस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये जनाब एक नई वारदात डाली जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए इलेक्शंस रुकवाने के लिए और ये असम्बली का जो टेन्योर है वो मुकम्मल करवाने के लिए कुछ कर लें। मैं आपको कहता हूँ आप ज़िद छोड़ दें, ज़िद से कुछ नहीं होगा। और आप अगर आपको ये लगता है कि आप ये इम्पोर्टेड हुकूमत ज़िद के ज़रिए चला लेंगे या इसहाक डार को ले आएंगे और चल जाएगी, तो ये नहीं चलने वाली। खुदा के लिए ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, कौम वसाइल देगी, अवाम वसाइल देगी। आप इमरान खान को कहें कि ज़िमनी इलेक्शन पर जितना जनरल इलेक्शन पर जितना खर्चा होना है आप वो फ़ंड रेजिंग करें, हम इलेक्शन करवाते हैं, फ़ंड रेजिंग इमरान खान आपको करके दे देगा। लेकिन इस मुसीबत से कौम को निकाला जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।